प्राचीन भारतीय नृत्य शैली। भारतीय परंपरा अनुसार संगीत शब्दमां गीत, वाद्य अने नृत्य त्रणेय कलाओनो समावेश करवामां आवे छे। नृत्यकला संगीतनुं एक अविभाज्य अंग गणाय छे। भारतीय नृत्य शैलीओमां कथक उपरांत भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी तथा ओडिसीनो समावेश थाय छे। नृत्य शैली अने स्वरूपनी दृष्टिए कथक बीजी नृत्य शैलीओथी जुदी तरी आवे छे। आम छतां तेना उद्भव तथा मूलभूत आधार माटे ते बीजी शैलीओ जेटली ज नाट्यशास्त्र पर आधार राखे छे। कथक भारतनी प्राचीन नृत्य शैली तरीके भारतीय संस्कृतिनुं महत्वनुं अंग छे। कलाज़ोन कथक एकेडमीना विजय कपरा सरनी अंडर कथक 2 वर्षथी शीखुं छुं अने हूँ आज थर्ड ईयरनी एक्जाम आपी। कथक विषे कहीए तो कथक एक भारतीय संस्कृतिनुं बहुत प्राचीन नृत्य शैली है। जो भारतनी मेन 7 प्राचीन नृत्य शैलीओ है एमांनुं एक कथक है। अने अमारा पोरबंदरवासीओ माटे ए एटली गर्वनी वात छे कि आज पोरबंदरमां सर विजय सर है कि जे कथक शीखवाड़े छे, जे खरेखर अमारा माटे एक खूब ज गर्वनी बात है, एमज लाभदायी बात है। कारण के कथक एक एवी नृत्य शैली है जे नाना बाळकोथी मांडीने हरेक व्यक्ति हरेक एजनी हरेक उमरनी व्यक्ति करी शके छे, शीखी शके छे। जेनुं ताजું અને ઉદાહરણ અમે લોકો છીએ જે આ ઉંમરેથી અમે આટલું શીખી શકીએ છીએ અને આજે અમે ત્રીજા વર્ષની એક્ઝામ આપીએ છીએ। તો એ ખરેખર વિજય ઠકરા સાહેબના હિસાબે જ પોસિબલ થયું છે। અને હું બધાને એ જ અપીલ કરું છું કે પોતાના બાળકોને એમ જ પોતે બી એક આ પ્રાચીન જે નૃત્ય શૈલી છે જે આપણા ઘર આંગણે સર શીખવાડે છે તો એનો લાભ લઈ અને આપણે બધા જ જેટલું બને એટલો પ્રયત્ન કરી આપણી આ પ્રાચીન શૈલીને આગળ ધપાવવાનો। પોરબંદરમાં તારીખ 9 મેના 2024ના રોજ કલાઝોન એકેડેમી દ્વારા કથક નૃત્યની સરકાર માન્ય પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી, જેમાં નિરીક્ષક તરીકે ગોપી મજલ રાજકોટથી પરીક્ષા લેવા માટે આવ્યા હતા। આ પરીક્ષામાં કલાઝોન ક્લાસની વિદ્યાર્થીનીઓએ કથક નૃત્યનું પ્રદર્શન કર્યું હતું। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कथा कहे सो कथक कहाय। तो आ वाक्य उपरथी कथक नृत्य जे भारतना 7 शास्त्रीय नृत्यमांथी एक छे ए कथक नृत्य आज पोरबंदरना आंगणे कलाज़ोन एकेडमीना श्री विजय ठकरा जे अमारा गुरु है एने चालू कर्युं छे। कथक नृत्य है ए प्राचीन नृत्य है जे कृष्णनी लीलाओ उपरथी नृत्य द्वारा प्रस्तुत थाय छे। तो आ शास्त्रीय नृत्य सौ प्रथमवार पोरबंदरमां आवेलुं छे। मैं खुद आ नृत्य पर आज हूँ मध्यम पूर्ण सुधी मैं कम्प्लीट कर्युं छे। तो मारी बधाने एवी सलाह है कि तमे पण कथक नृत्य जोइन करो अने आपणुं भारतनुं गौरव अने संस्कृति जाळवी राखो। जय श्री कृष्ण। मारू नाम याशी कारिया है। हूँ आज कथकना 4th ईयरनी एक्जाम देवानी छूँ। विजय सर मारा प्रथम गुरु है। हूँ बहुत खुशनसीब छूँ कि मने विजय सर जेवा गुरु मळ्या छे। हूँ तमने सौने विनंती करूँ छूँ कि तमे पण सौ विजय सर पासे कथक शीखवा आवो अने आपणी संस्कृतिने आगळ वधारो। कथक एटले वार्ता कहेनार। वार्ता कहेवानी कला भारतमां प्रचलित हती। बनावो शा माटे अने केवी रीते बने छे तेनी जिज्ञासा वार्ताओ अने वार्ताकारो द्वारा पोषाती आवी छे। बनावोनुं वैज्ञानिक ढबे विवरण के विश्लेषण करवाने बदले कथको पुराणोनी कथाओनो आशरो लेता તેમણે આ વાર્તાઓ નૃત્ય અને સંગીતની મદદથી આકર્ષક રીતે રજૂ કરી અને તે દ્વારા લોકશિક્ષણ પૂરું પાડ્યું તથા તે કથાઓને નૈતિક ભૂમિકા પણ આપી। મુખ્યત્વે ઉત્તર ભારતમાં વિકસેલી કથક નૃત્યકલા સમય જતાં હિન્દુ ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને સંપ્રદાયના એક ભાગ તરીકે વણાઈ ગઈ અને આ રીતે ભારતીય સમાજજીવન નૃત્યકલા, નાટ્ય અને સંગીત સાથે ઘનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલું રહ્યું। मित्रों, मारू नाम ईशा रायमगिया है और हूँ आज 4th ईयरनी एक्जाम अँ देवानी छूँ। आटला 4 वर्षों मारो एक्सपीरियंस है कि विजय सर जी कथक करावे छे बहुत सारू करावे छे अने विजय सर जी ट्राय है अपनी संस्कृति ने आगळ वधारवानी ई ट्रायना गिफ्ट है। અને હું પણ તમને સૌને એક જ વિનંતી કરું છું કે તમે પણ સૌ આ સંસ્કૃતિમાં જોડાઓ અને આપણે બધા આપણા દેશને આગળ કરીએ।